ଘରଟା କେମିତି ଚଳୁଛି ନା। ଆରେ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର କଣ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ବି ପାଗଳ ହେଇଯିବେ। ଆହା କି ପୁରା ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଅଛି। हमें बाहर बैठो। ओके ओके मैडम। सारा अपेक्षा करछनी जा बाहरी नहीं मम्मी नहीं आपण ओते एते बड़ दंड दियो तुरे मम्मी मो आपण हाथ जोडुची मु केबे भी पाप काम करि पारि मिने मो जीवन होम मिनिस्टर बाबू जीवन अबे कहा होम मिनिस्टर बाबू जीवन ना नहीं अनुरोध करुची गोटे नष्ट चरित्र पुअर जीवन गोटे सरल निरीह बहुटा को मारी देला गोटे निरीमाखी बहुर लुह चल चल आखि को दे छाती मित्र जंतुला को बुझा को टिके अनुभव बागर दिन ठारू आज पर्यंत कौन पाई केवल लुड़िया लुह निज लुह को पी पी बची एमती गोटे धड़ पोड़ा देहटा को कौटी पटे दौच से नर राक्षस को बाची पाइबा दरकार तू चली जा राक्षस बाबू तू चली जा मां कुआड़े जीवी मु ए निज स्वामी को मरण मुह को टेली दे को खुशी पाई जीवी मु ए देहटा को गोटे दिन पाई दान कर देले मो स्वामी जदी जेल रु फेरी आसीबे तो ताको जीवनटा जदी बंची जीव ताले मु राजी ए देहटा को मु नरक कुंडले विसर्जन करे लेबे तू जाने कोलाटी तोते मुंडिया मारुती ए घरर कोळ लपिनु तू कोए दिबा को देरा दे क्या पर मोर कोन सुने मोर राक्षस बाबा जे Sorry.
ଆରେ ମା ମଥାରେ ଟିଟିଲି ସିଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ ପିନ୍ଧିଲେ ନା ନାରୀ ପ୍ରତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କମିଯାଏ। ଆରେ ମା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ରୁଣୁ ରୁଣୁ ଶବ୍ଦ ସିନା ସ୍ୱାମୀକି ଭଲ ଲାଗେ ହେଲେ ପର ପୁରୁଷକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଆରେ ମା ଦେହଟା ଯେତେ ଭୁଗୁଣା ରହିବ ଏ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସଟା ବଢ଼ିଯିବ। আমি করিবিনি কাহিকি জানিଛୁ ବିଶୁ ଭାଇ ସେଦିନ ପାପି ଚୋରା ଘର ମୁଦମରେ ସତୀ ତୁଳସୀକୁ ଅସତୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ପାପି ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଭଳି ଅନେକ ନାରୀକୁ ଅସତୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ସତରେ ଲୋ ମାନି ତୁ ଆଉ ମଧୁପୁର ଗାଁର ମାନି ହେଉ ନାହିଁ ଲୋ ସହର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆଣିଲେ ତ ମଫସଲ ଚିତ୍ର ଶାଢ଼ୀଟା ପାଟ ହୋଇଯାଇଛି ଲୋ ବିଧାୟକ ଘର ବୋହୂ ହେଇଯାଇଛୁ ହେଲେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ଘର ବୋହୂକୁ ପଚାରୁନି ଲୋ ମାନି ମୁଁ ମୋ ମାନିକୁ ପଚାରୁଛି ମଧୁପୁର ଗାଁ ପଚାରୁଛି ଏଇମାନେ ମୋ ବୁନି କନ୍ୟା ପାଇବନି ସେ କଥା କୋଣ କହିବ भाई ମୋ ମୁନିକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବନି ମୁନିକୁ କଣ ଭିତର ମିଳିବନି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ମୁନିକୁ ବିଚାର କିଏ ହବ ମୋ ମୁନି କଣ ବିଚାର ପାଇବ ଏ ବିଶୁ अरे की लुहर मूल्य मिलेनी लुहर माने कहीं बुझती
ଗରିବ ମାନଙ୍କ ନୁହଁରେ ଏଠି ରଜା ତନ୍ତ୍ର ମାନେ ପଶା ପାଲି ଖେଳନ୍ତି। ଏଠି ଦାବି ମାନଙ୍କର ପଶା ପାଲିରେ ଆମେ ଗୋଟି ଆରେ ଏଠି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି, ମିଳିବ ଉପହାର, ଆମ ଗରିବ ପଡ଼ିଆର ଉପହାର। ଆରେ ଆମକୁ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। Old man saying, ମୁଁ ତ